ito na po mga kaibigan. The moment of truth. Yan. Ano to? Mud cake? Mud pie. Mud pie. Cranberry butter. Sarap. Diba? Cheesecake. 900 tayo. Masarap to. Parang ano yun? Parang? Masarap. Hindi, masarap. Parang masarap. Masarap din, masarap. Ano yan? Leche plan? Hindi, parang siyang Benson na candy na dumidikit sa ano. Here I come. Oh! Ano ma'am, parang Masarap. Lagyan mo na asukal, men. Ay, hindi pa pala na. May asukal dyan eh. May sukal daw eh. Kaya meron. Asan? Asukal. Ayan. Robot. May sukal. Lagyan mo. Nagbibideo. Yan. Pascobado. Oh, cheers. Wait lang. Sarap. mga ka-choco lang namin. Wow. Uno. Ba't tubig lang? Ha? Tsaka. Para sa lalamunan ni Chanel. Grace. Tagay. Cheers. Cheers. Ay, ganito na lang po. Cheers.